ایک شاہ سوار، ایک استاد، ایک یادگار شخصیت۔ بعض لوگ صرف اپنی زندگی نہیں جیتے بلکہ اپنے کردار، محبت اور خدمات سے سینکڑوں دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ 2 جون 2026 کو گھوڑا ناچ کی دنیا ایک عظیم شاہ سوار، ایک بہترین استاد اور ایک نفیس انسان استاد ریشم ریاض جویا سے محروم ہو گئی۔ پہلے تو میں گزارش یہ کرساں جی سید وقار حسین زیدی صاحب بھئی وہ اس علاقے دا مایا ناز اور اچھا سوار آئی اور اس چیز اس علاقے دا اس شخص نے نا کھڑیا اور اس نے ماشاءاللہ سارے ہی مار تنویر حیدر بھروانا ہے اس کے شاگرد ہے، مطلوب حسین سموانا ہے جی اس کا شاگرد ہے اور بہت اچھے سواران اور بڑی جویا برادران دا وہ ایک احساس ہو کے گزرے آئی اور شخصیت ہو کے گزرے آئی۔ استاد ریشم ریاض جویا نے اپنی پوری زندگی گھوڑا ناچ کے فن کو فروغ دینے میں گزاری۔ ان کی سواری، ان کا انداز اور ان کی تربیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کے شاگرد مار تنویر حیدر بھروانا، استاد مطلوب حسین سموانا آج بھی انہیں اپنے محسن اور استاد مانتے ہیں۔ جی ایک بڑا سارا کسارا ہویا جی دیکھو جو گراؤنڈ وچ موجود ہوندے انسان اس طرح محسوس ہوندے کہ ساڈا والد بیٹھا ہے اودے سر تے اسی بڑا کچھ کر جاندے سی، ہن اسی ایک پاسے محروم ہو گئے کہ ساڈا بڑا جڑا وہ چلا گیا۔ بہت بڑی رونق ہے جی، سانو بڑا سہارا ہے جی، استاداں دے ہوندے سی بڑے خوش قسمت سے جی جڑے دن ساڈے نال رہے۔ ویسے بھی پنجاب دے وچ بڑا گھاٹا ہے جی گھوڑا ڈانس دی دنیا دے۔ لیکن استاد ریشم ریاض کی زندگی کا ایک اور اہم باب بھی تھا۔ یہ باب دوستی، اعتماد اور اخلاص کا تھا۔ یہ تعلق کا تھا مار خدا بخش بھروانا مرحوم کے ساتھ۔ مار خدا بخش بھروانا صرف ایک دوست نہیں تھے بلکہ استاد ریشم ریاض کے مربی، مشیر اور ہر مشکل وقت کے ساتھی تھے۔ گھوڑا ناچ کے میدان ہو یا روزمرہ کے معاملات، دونوں شخصیات ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نظر آتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ رشتے خون سے نہیں بلکہ خلوص سے بنتے ہیں، اور مار خدا بخش استاد ریشم ریاض کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ افسوس کہ مار خدا بخش بھروانا کی وفات کے کچھ ہی دن بعد استاد ریشم ریاض بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے برسوں کی دوستی اور رفاقت ایک دوسرے سے جدا رہنے کو تیار ہی نہ تھی۔ باقی اللہ پاک انہاں نوں بڑی رحمت کرے، انہاں دی مغفرت کرے، اللہ پاک انہاں دے بچیاں دی حفاظت فرمائے تے اسی ہر قدم تے انہاں دے نال ہیں۔ باقی اللہ پاک بارگاہ دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے استاد ریشم جویا دی مغفرت کرے، کیسا نقصان جڑا کبھی بھی پورا نہ ہو۔ استاد ریشم ریاض نے اپنے شاگردوں کو صرف گھوڑا ناچ ہی نہیں سکھایا بلکہ عزت، وفاداری، اخلاص اور انسانیت کا سبق بھی دیا۔ انہی کے شاگردوں میں ایک نام مار تنویر حیدر بھروانا کا بھی ہے۔ استاد کی وفات کے بعد مار تنویر حیدر بھروانا نے ان کے بچوں کی کفالت اور سرپرستی کی ذمہ داری قبول کر کے ثابت کیا کہ استاد کی تربیت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اپنے استاد سے محبت اور وفاداری کا عملی اظہار ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے مار تنویر حیدر بھروانا۔ اگر بات کریں تو استاد ریشم ریاض جویا کے جو تراشے ہوئے ہیرے ہیں ان میں سے ایک مار تنویر حیدر بھروانا ہے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، بلکہ آؤٹ آف پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ ایک بہت بڑا نام اللہ نے ان کا دیا ہے۔ یہ استاد کی مہربانی، استاد کی دعائیں اور ان کی محنتیں ہیں۔ تو تنویر بھائی، ہم موجود ہیں ریشم ریاض جویا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کے پاس جا چکے ہیں۔ آج ان کے رسم کل خوانی ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں اور استاد کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اللہ پاک میرے استاد نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام دے۔ میرے استاد بہت نائس انسان ہیں جی،
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰੂਜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ। मेरे उस्ताद बहुत शरीफ आदमी आए, इज़्ज़तदार आई और बाशऊर आदमी आई। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छे उस घोड़े नचाए, बहुत अच्छे नचाए और एक पास अपना नाम कायम किया और उसके बाद मेरा नाम कायम किया। ते मैं तो एहसान ला ही नहीं सकता, सारी जिंदगी अपनी और बच्चों की नौकरी करता रहा, मैं वो एहसान नहीं ला सकता। सारे शब्द में इतने तनवीर भाई बहुत सादा जे और वकार भाई वो इतना सादा बंदा है ना, वो गड्डी चाड़ के ना जाता और सारे नाल कोई बंदा ऐसा नहीं कोई गल कर सकता मेरे उस्ताद के बारे किसी ने वादा किया हो, किसी ने गलत बोले हो, कभी उस किसी की इज्जत का मंदा मंगे हो। मेरा उस्ताद बहुत नाइस आदमी आए, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस से आला मकाम देवे। मैंने तो महसूस भी होना है कि मैं सिर वाला नहीं होना। सही बात। अच्छा अगर गल की जाए ना राणा रेशम रियाज जोया दी, जिसले ग्राउंड ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਠ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਰ ਸਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਜਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। और मेरे उस्ताद दे सारे जहान नाल असा घोड़े नचान, मेरे उस्ताद नचान इंशाअल्लाह उन फतेह होई है। अच्छा और मजे नाल नचान, खुश खुश गायन और खुश खुश आन। अच्छा कदी किसी दी उन्हां दिलदारी नहीं की। तनवीर भाई ना चना के हवाले नाल अगर गल करिए, खालिद खान पठान हो गया, नासिर खान हो गया, उस्ताद रेशम रियाज जोया हो गया, तुसी हो गए और बहुत सारे दोस्त हैं। चना नूं एक अरूज इन्हां लोगों ने दिता जी, चनान अरूज खान साहब दिता, खान गुलाम मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद पठान, खान नासिर खान साहब की बहुत अच्छा उस घोड़े नचान और बहुत अच्छा इंजॉय कराया है जी। उस बाद उस्ताद रेशम खान है जी, उस्ताद रेशम और नासिर खान नंदे उस्ताद शागिर्द हैं जी, उस्ताद शागिर्दान। हाँ जी, उस तो बाद ही मैं आया जी माशाअल्लाह। ठीक है ना। साडे इस हिस्से दा जेड़ा है ना मोट वो एक खान साहब है जी, खान साहब है जी हाँ जी। अगर ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਨਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੌਪਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਨ ਗੁਲਾਮ ਮਤ ਪਠਾਨ, खान नासिर खान पठान, खान खालिद अच्छा, खान खालिद खान पठान बहुत नाइस आदमी आए, बहुत मैं ओदा फैन हूं। कमाल और खूबसूरत खान खालिद खान छोटी उम्र में वफात हो गया और अखलाक ओए होए क्या बात है। पठान मामूद बहुत नहीं जाना राणा रेशम रियाज जोया आ गया। फिर अल्लाह ने इन्हां दे ही शागिर्द नूं उस्ताद तनवीर फरवाने नूं इस टाइम इंटरनेशनल सतह तक अल्लाह ने इन्हां दी पहचान कराई हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि घोड़ा नाच दा कोई ऐसा मैदान होवे और ओदा जेड़ा मुंतज़िम होवे ओदी ख्वाहिश ना होवे कि तनवीर साडे कोल आवे, रेशम जोया आवे, यानी इन लोगों की ख्वाहिश आई तनवीर भाई। बरल साडी एक चना नूं बड़ी कमी महसूस होसी, महसूस साडे इस जंग नूं कमी महसूस होसी, सानू कमी महसूस होसी, मार खुदा भाई बरवाने दी कमी महसूस होसी। बहुत बड़ा ना है जी मार खुदा भाई बरवाना, मार करीम भाई बरवाना साडे उस सिर दा साया और अल्लाह पाक नंद जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अता करे और सानू इन सारियां सानू बड़ियां बड़ियां बड़े बड़े सदमे पहुंचे। अच्छा मैं ते अक्सर के साडी पूरी चना नूं भाईजान ने सदमे पहुंचे, बेशक सदमे मैं ये सारे शौक दे हिस्से नूं सदमे पहुंचे। अच्छा मार खुदा बख्श फरमाना जी, रेशम रियाज जोया मैं तो अक्सर बिल्कुल इंज एक यकजान दो काल मार खुदा बख्श दे कोई नहीं हो जा बंदा, कोई नहीं हो जा बंदा। अल्लाह ओदे बच्चें दी खैर करे, अली अब्बास दी खैर करे, अल्लाह मार करीम भाई दे पुत्रां दी खैर करे। कमाल सन करीम बख्श मार खुदा बख्श वर्गा बनना बहुत औखा है, बहुत औखा। राणा रेशम रियाज जोया दे मुरब्बी मोहसिन दोस्त सब कुछ आख्या जा सकता। मार खुदा बख्श फरवाना अल्लाह ताला ने उन्होंने पहले अपने कोल बुलाया, उन्हों दा करीम बख्श बहुत बड़ा नुकसान है पहले मार करीम बख्श फरवाना भी मार खुदा बख्श ही है जी। हां जी बहुत अच्छा, बहुत ही जो मां पुत नहीं जंदे जी जो मार करीम बख्श ऐसा हलाली दोस्त अल्लाह घाटी पैदा करता है कि खुदा बख्श फरवाने तो बाद उस्ताद रेशम रियाज जोया भी चला नहीं बर्दाश्त किया। मैं तो अक्सर भी वही तकलीफ
ਇਹ ਉਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦ ਸੰਕਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਖੁਦਾਬਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਅਲੀ ਅब्बास ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖੁਦਾਬਾਈ ਦਾ बेटा और मार खुदाबाई जिंदा है। बेशक मार खुदाबाई जिंदा है जी। तो ये अली अब्बास और बिल्कुल साबित कर देता है और बहुत बहुत नायाब बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है मार खुदाबाई का। अच्छा, लोग पूछते हैं कि तनवीर ਨੂੰ अल्लाह ने वक्त क्यों लाया। बड़ी दुनिया इस गल ते गौर करदी कि मां तनवीर बहुत अगे आ गया। दो तीन गल्लां ऐसियां जेहड़ी मैं हमेशा दंदा। सब तो पहली है कि अल्लाह ताला उस्ताद दी दुआवां और उस तो बाद मां तनवीर दी अपनी मुहब्बत मेहनत बे इंतहा मेहनत मैं इन्होंने जिन तरह मेहनत करते वेख्या। उस तो बाद जी अज गल असल ते गल अज खुली है कि वक्त क्यों अल्लाह ताला लांदा है। वक्त हलालियां नूं अल्लाह लांदा है। हुणे जुमले बोले तनवीर ने कि वो मेरा वालिद है और उहदे जिहड़े बच्चे ने वो मेरे भाई हैं और आने वाले दौर इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हां दी जिंदगी कायम रखे, अल्लाह इन्हां दा वक्त मजीद बुलंद करे। आने वाले दौर इन्हां ने आख्या कि मैं उन्हां बच्चों नूं अपने भाइयां तरह उन्हां दी बिल्कुल परवरिश कर सकदा। इंशाअल्लाह जी मैं अपने उस्ताद दा नाम कायम रखसा। मैं अपने उस्ताद दा नाम बुढ़ा नहीं करदा। ए वो चीज है जेडी मेरे छोटे भाई हैं जी। मैं इंशाअल्लाह ये मीडिया ते मैं बयान देंदा पिया। इंशाअल्लाह मेरे उस्ताद दा नाम कायम होसी और इंशाअल्लाह असी पाक सुल्तान दरबार ला भी असी आपने उस्ताद रेशम दा नाम शुरू कर दी इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला दा हबीब दे बेटे नु बख्श लेसी, सदर साहब नु बख्श लेसी और इंशाअल्लाह असी अपने उस्ताद दा नाम दे मगर भाਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੰਜਾਵਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ और ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ। असल चीज़ है ये। बाकी उस्ताद रेशम रियाज यकीनन उन्हां दी कमी पूरी नहीं हो सकती। साढ़े जैसे लोग भी जो असी तनवीर भाई ग्राउंड जाते हैं सानू पता होंदा ना जी मतलब उस्ताद रेशम भी है। यकीन करो बड़ा दिलचस्पी नाल मैं उन्होंने रिकॉर्ड उन्हों दा स्टाइल उन्हों दा अंदाज बड़ा मज़ा आंदा भी और घोड़े भी उन्हों दे कोई कमज़ोर नहीं सन। बहुत अच्छे बहुत नायाब घोड़े ते मार खुदा बख्श दा मैं तो सारे जान नाल प्यार देर करदा। मेनू आंदा सदका मेरा पुੱਤ दे अपने बालन ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ। कई दफा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੌਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਰਕਤ। ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। इंशाअल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿਓ। आज अगरचे रेशम रियाज जो ये हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इनका नाम उनके शागिर्दों, उनकी खिदमत और उनकी रवायात में जिंदा रहेगा। जब भी घोड़ा नाच के मैदान सजेंगे, जब भी कोई नौजवान शाह सवारी का हुनर सीखेगा, उस्ताद रेशम रियाज जोया का जिक्र एहतराम से किया जाए। अल्लाह ताला उस्ताद रेशम रियाज जोया मरहूम और मार खुदा बख्श फरवाना मरहूम की कामिल मग़फ़रत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बड़ी जी उन्होंने कमी महसूस है। बड़ा साढ़े शौक ना घाटा है। अगे मार खुदा बख्शला मार करीब बख्शला बड़ा सजवाई उतों नाल ही उस्ताद रेशम दा आ गया ते साढ़े उस्ताद मतलूब हुसैन दे उस्ताद भी आ उदों ही सानू बड़ा दर्द है ते उन्हां दे सिर भी नंगे हो। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। दो दोस्त, दो साथी, दो मुखलिस इंसान मार खुदा बख्श फरवाना और उस्ताद रेशम रियाज जोया। वक्त ने दोनों को चंद ही दिनों के फासले से जुदा किया, मगर यादों में ये आज भी एक साथ जिंदा है। कैमरा टीम के साथ सैयद वकार हुसैन जैदी, पंजाब रन।